Anaton Ebanghelyo para han ikalima nga Domingo han Pasko han pagkabanaw han tuig sumala kan San Juan kapitulo 14 bersikulo 1 ngadto hiton 12. Nagsiring haira Jesus, ayaw kamo kabaraka nga kagupong, tuo kamo han Dios ngan tuo man kamo haakon. Damo in mga rowang dituhan balayan ako namay ngan makadto ako pag-andam hindapit para iyo. Diri ako magsusumat hinihaiyo kung diri pa ini tinuod. Ngan katapos ko kadto ngan pag-andam hindapit para iyo, babalik ako ngan pauupdon ko kamo haakon, basi kun hain ako, aadto manliwat kamo. Maaram na kamo kung unan niyo pagsangpot ngadtuhan akon kakadtuan. Nagsiring haihay Tomas, Ginoo diri kami maaram kung tikain ka, uunanhon man namon paghibaruhan dalan nga tipakadto. Nagbaton iya Jesus, ako ang dalan, ang kamatuuran, nga nan kinabuhi. Waray makakakadtuhan amay, kundiri pinaagi haakon. Nagsiring iya ira, yana nga nakakakilala na kamo haakon, makilala man kamo hanakon amay. Nganti kang yana nakilala na kamo iya, ngan hingkit na hiya niyo. Nagsiring ihay Felipe, Ginoo ipakita amon ang amay ngan igo na ito para haamon. Nagbaton ni Jesus, kamaihan na nga kaupod-upod ako niyo nga tanan, diri kala gihapon nakilala akon Felipe. Nakakita na han amay ang bisanino nga nakakita haakon. Sanglit kay ano nga nasiring ka, ipakita haamon ang amay. Diri ka ba nato o Felipe nga aada ako han amay ngan anamay aadi haakon? Nagsiring Jesus sa iya mga tinunan, diri naati kang haakon ang mga pulong ay ginhimang raw ko iyo. Nagbubuhat anamay nga aadi haakon han iya kalugaringon nga mga buruhaton. Tuuhin niyo nga aada ako hanamay ngan anamay aadi haakon. Kay kun diri man tuuhi ako niyo tungod hini nga mga buhat. Susumatan ko kamo hintinuod, magbubuhat man han mga buruhaton nga akon ginbubuhat, ang bisan hino nga nato haakon. Tinuod magbubuhat hiya hilaro labaw pa, kay makadto ako han amay. Kamagtuan, maupay nga sumat han atong katalwasan, pagdayawon ka Kristo. Paraan nga panahon ng pagkabanhaw, haiyo haaton nga tanan. Hatuan namin ako sangkay nga padi nga taga Leyte. Adtong panahon, wari ko pa adtong sarakyan, di pa ak maaram kon mag-drive. Yakin imbitar nga niya parokya nga hirayo na kamatuuran na palumpon. Inin nakanto-kanto seminaryo hapalo, St. John the Evangelist School of Theology. Ano iya pag-imbitar ha akon nga maghatag ako ng recollection ng mga tao, ang pari siguro pati mga lay leaders, kay panahon han mundi ang isasayop panahon ng Kwaresma. Okay ganda ako maghatag ng recollection, pero ang akong problema ang pagkadtuan iya lugar kay first time pala ako makakakadto pagbiyahe. So karoy ko hibaruan kon unang kong pagkadto, hain ako masakay. So napakian na ka iya, sumiring hiya, ayaw kahulop, ako'y bahala. So pag siring niya nga ayaw kahulop, ako'y bahala, kinuon ako sinarigla ko ang iya mga pulong. Maram ka mo, iya mismo ang kinada haakon. Iya mismo ang nag-drive niya sa rakyan, basin ako makakadtuhan parokya. Tapos, sumerka iya nga ako, wala ka driver, siya. Kay ako dirak nagtapo di tiba nga tao, hiunong pagdarahin ni aksarakyan ngan pagkanhiay mo. Ikaw, mag-ipakita sir niya, kay ikaw na natapod ka akon, nasarig ka akon, may ada ni mo pagtuo, you're a man of faith. Ay no kiton nga mga pulong nga I am kuno a man of faith. Kay Jesus itaton niya na ebanghelyo nagsusumata aton nga kinahanglan mga people of faith kita, matuo kita Dios, matuo kita iya. Ano ba ang karoy singon hiton? Una, kinahanglan may da kita relasyon, personal nga relasyon, han amay, ngadtuhan amay, pinaagi iya, pinaagi ka ni Jesus, pero kinahanglan kita may relasyon nga personal, haira nga duha, kay mag-iba man itira nga personahe.
uusala nga Dios, pero tutulo ka persona Ama, Anak, ug Espiritu Santo. Kareksyon kinahanglan may ta personal relationship ini nga tulo nga Dios non nga pamilya, uusala nga Dios. Kay kung sugad pananglita akon, kung diri ko sangkay adto nga padi, dira kada na upod ha iya. Pero tungod kay sangkay ko hiya, no? Masayo na akong pag-upod ha iya, masayo na akong pagsarigan iya mga pulong. Ikaduha karog singunit pagtuo nga kung ano ang pulong nga imo binati dinan imo sinasarigan, no? Nga imo tinutuuhan, imo manliwat ma-rely ka hiton, imo tatapuran. Nainon na makinikita kay damit at mga kasangkayan nga di da mismo at pamilya ginsumatala kita usang butang natuon na kita kay sinasaligan taan ira mga pulong, no? So asa ito ni kaduha importante kahulugan hiton pagtuo, iton ikatulo kabugtuan nakikita tayo ni didahan istorya ni Jesus nga iya mga tinunaw nga pagsiring niya, ako an dalan kamatuuran nga kinabuhi. Iton pagtuo nakabase iton nga rason nga waray na iba, waray na lain nga paagi pagkadtuhan Ginoo nga Dios kundi Jesus la sanglit an iya pulong kasasarigan kay waray na lain nga makakagdaraha aton ngadto sa Dios nga aton amay kundi Jesus la, no? Di ako Bishop's Residence na ako'y kung may da ka pamanglitang problema nga kung di ka maarang kung hahain ini sugarala ako imo nga ni ako sugaron nga sumurog ka akon di ako an imo magiging dalan mamaurog Jesus kabugtuan kay tikang ko diha langit adto diha langit sanglit ya gud makakagtudduha aton kung inuunan o ang pagkadto ha langit. Sa mga makagarahom tagi kamihan upahan pagtuo basi baro kamihin pakigsangkay mo pagsarigan imo pulong pinagi kan Hesukristo ngan labi na godhin pagin matinumanon hini nga pulong nga amo ang nagdadara amon ngadto ha imo kahian dalan kamatuuran ang kinabuhi pinaagi kan Hesukristo nga amon Ginoo. Amen.